ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप टीचर और सतगुरु है। शिव बाबा वंडरफुल बाप टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं, उसे अपना कोई बाप नहीं। वो कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, वो कभी किसी से कुछ सीखता नहीं। उन्हें गुरु की दरकार नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए, ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। प्रश्न, याद में कौन सी नवीनता हो? याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है, तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। যোগে কি নতুনত্ব করব যাতে সহজে আত্মা পবিত্র হতে পারে? उत्तर, याद में जब बैठते हो याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे, बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। यह बहुत सहज याद है, यह बहुत सहज याद है। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही, देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं, याद में ठहर सकते हैं। तो बाबा बोलছেন যখন যোগে বসবো তখন যেন লাইট লাইট অনুভব করতে থাকবো। যত লাইটের অনুভব করতে থাকবো অত কারেন্ট বাবার থেকে আসতে থাকবে। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है कि यह हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है और फिर नॉलेज भी वो सुनाते हैं जो कभी पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ पढ़ते जरूर हैं, তাই না? যে কেউ সারা দুনিয়াতে কেউ টিচার হলো মানা কারো থেকে পড়ে তারপরে পড়ালো, শিক্ষা নিয়ে তারপরে শিক্ষক হলো। কিন্তু শিব বাবা না কোনো কারোর থেকে শেখে, সে নিজেরটাই জ্ঞানের সাগর।
श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। তাই না? শিব বাবা বলছে আমি কোনো দিন কোনো गुरु করিনি। ड्रामा प्लेन अनुसार बाप की जरूर ऊंचे ते ऊंच महिमा होगी, गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा। न बाप न टीचर न गुरु, इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है। यह स्वयं ही बाप टीचर गुरु है, यह तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप टीचर सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वो नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। तो निजेर परिचये शिव बाबा निजेई दिच्छेन, বলছেন আমার কোনো পিতা নেই, মাতা নেই, আমার কোনো শিক্ষক নেই, আমার কোনো गुरुओं नहीं। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है, पढ़ाने के लिए मुख जरूर चाहिए। तो শিব বাবা বলছেন পড়াবো যে তোমাদের এসে, তার জন্যে আমার কাছে শরীরও নেই। তো শরীরও চাই, মুখও চাই পড়ানোর জন্য, তাই জন্যে মানুষের মুখ নিতে হবে। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। तो बाबा बोलছেন सब समय মনে রাখো যে শিব বাবা মানুষের দেহের মধ্যে এসে আমাদেরকে পড়াতে এসেছেন। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वो सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है, इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। তাই না? এতদিন জানতাম শরীর আছি আমি, শরীর শরীরকে চালনা করছে, কিন্তু বাবা বলছেন তুমি তো আত্মা জ্যোতির্বিন্দু আছো, আর এত বড় শরীরটাকে आत्मा बिंदु चालना করছে। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा है। आत्मा का बाप एक है, मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। তো সবাইয়ের মধ্যেও কি দেখতে হবে? আত্মা বিন্দু দেখতে হবে, জ্যোতির্বিন্দু দেখতে হবে, তাই না? ব্রহ্মা বাবাও প্র্যাকটিস করতো না যে অমুক আত্মা তমুক আত্মা, তাই না? সব প্র্যাকটিস করতে হতো। তো প্র্যাকটিস রোজ চাই, সবাইকে আত্মা দেখার প্র্যাকটিস। অমৃতবেলা হয়ে গেল, পা নামানোর আগে সবাইকে, বাড়ির মেম্বার, কর্মক্ষেত্রে সবাইকে একবার আত্মা দেখে নেব, তাহলে কি হবে? ইঞ্জিন এসে গেল রেল লাইনের উপরে। এবার যখন কথা বলবো তো কি মনে থাকবে? এই আত্মার সঙ্গে কথা বলছি, তাই না? একবারই দেখতে হবে সকাল সকাল, পরে দেখলে হবে না, পরে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে। কিন্তু অমৃতবেলার পরেই সংকল্প করেই পা নিচে নামাতে হবে যে আমি আত্মা শরীররূপী বস্ত্র ধারণ করলাম, এবার আমার ড্রামাতে রোল শুরু হলো, সব আত্মারা রোল প্লে করছে, আমিও সবার সঙ্গে রোল প্লে করছি, তাই না? এই স্থিতি আরম্ভ হতেই চাই। এক বাপ কে বচ্চে হাম সব ভাই ভাই হ্যাঁ, তাই না? দাদিরা প্র্যাকটিস করতো যে আমি অবতরিত ফরিস্তা আত্মা, তাই না? তো ওরা ফরিস্তা প্র্যাকটিস করতো যে অমৃত বেলার পরে আমি ফরিস্তা ভরপুর হয়ে নামলাম, এবার সবাইকে ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা করতে করতে, বাবা সেদিন বলল না কালকে, সবাইকে শুভ ভাবনা শুভ কামনা দিতে হবে, তার জন্যে সবসময় শুভ চিন্তা চাই। তো দাদিরা সেভাবে প্র্যাকটিস করতো যে অমৃতবেলা তো বাবার থেকে ভরপুর হয়ে গেলাম, তারপরে যাকে দেখলাম তাকে ফরিস্তা হয়ে শুভ ভাবনা দিতে দিতে রোল প্লে করলাম, তাই না? তো ফরিস্তা না হোক কমসে কম আত্মা বিন্দু হয়ে কাজ করি, তাই না? तो एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं,
फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो भाई बहन हो। तो बाबा कहते तो यह सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रेन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। तो एखन की হয়েছে कुल परम्परा चेंज हो गेছে আর কলিযুগের বংশধর না, এখন হলাম ईश्वरीय कुलेर वंशधर। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वो कोई से सीखा हुआ नहीं है, वो तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती है। তাই না? যেরকম আত্মা সত্যযুগে পাওয়ারফুল ছিল, সত্যপ্রধান, ধীরে ধীরে কোয়ালিটি কমতে কমতে নো কলা হয়ে গেল। কিন্তু শিব বাবার কলা কোনো দিন কমে না, সে সব সময়ে মহাজ্যোতি থাকে, पावरफुल থাকে। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों की दिल में जचता है। बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित हैं तभी याद करते हैं। तो शरीरेर बाबाও আছে আর এ হলো आत्मार बाबा। तो आत्मा যখন দুর্বল অনুভব করে তো কাকে याद করবে? आत्मार बाबा पारलौकिक बाबा के याद करबे। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं पतित पावन को बुलाने की, তাই না? একদম পাওয়ারফুল পবিত্র আত্মা হয়ে গেলাম, তারপরে আর তো শিব বাবাকে আহ্বান করব না, তারপরে তো সত্যযুগে নামবো, रोल प्ले করব सत्ययुगेर। तो ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं, তাই না? সব দেবী দেবতা সিরিয়াল মানা, দেবতা আর অসুর যুদ্ধ চলছে, তাই না? বাবা বলছেন কোনোটাই সত্যি না, কিন্তু সত্যিও আছে। দেবতা আর অসুর লড়াই চলছে, কিন্তু কোথায় চলছে? সঙ্গম যুগে বাবার বাচ্চাদের মনের ভিতরে। লড়াই তো দেবতাই করবে। तो बाबा बोलছেন परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम न असुर हैं न देवता हैं, তাই না? এখন পুরোটা অসুরও নেই, একটু ভালো হতে চেষ্টা করছি, তাই না? আর পুরোটা ভালো হয়নি, তাই পুরোটা দেবতাও হয়নি। তো মাঝামাঝি চলছে, কখনো অসুর টেনে আসুরি বুদ্ধিতে পরিচালনা করে, তো কখনো দেবতার দিকে দৈবী গুণ টানাটানি করে, তাই না? তো দুটোর মধ্যে চলছি। তো কে বিজয়ী হয়? কে বিজয়ী হয়? দেবতা বিজয়ী হয় তো মার খায় হয়তো, কিন্তু যুদ্ধ না, কিন্তু পড়ে উঠে দেবতাই বিজয়ী হয়ে রয়েছে, তাই না? তবে তো চেহারাগুলো দেখা যাচ্ছে। যে তো হার খাবে সে কি আর বাবার বাড়ি আসবে? সে তো শুয়ে পড়বে ঘরে। तो बाबा बोलছেন अभी हम बीच के हैं, सभी तुमको कूटते रहते हैं, यह खेल बड़े मजे का है, তাই না? ব্রাহ্মণ জীবন মানে কুটা খাবার জীবন, তাই না? যেদিকে যাবে কথা শুনতে হবে, তাই না? এতদিন ব্রাহ্মণের কথা সবাই শুনেছে, আর সঙ্গম যুগে ব্রাহ্মণকে শুনতে হয়, তাই না? কেননা কলা শেষ হয়ে গেছে না, তো আত্মা কমজোর হয়ে গেছে, তাই শুনতে হয়, আসুরি গুণ আছে তাই। नाटक में मज़ा ही देखने जाते हैं ना, वो सब हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा, इनको और कोई नहीं जानते, देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझा सकते हैं। বাবা বলছেন এখন বাচ্চাগুলো কলিযুগ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঠিক বলছে বাবা, বেরিয়েছি কলিযুগ থেকে।
না বুদ্ধি মাঝে মাঝে আবার গিয়ে কলিযুগে ডুব দিতে থাকে। না বুদ্ধি বেরিয়ে গেছে, কলিযুগ আর অ্যাকসেপ্টেড নয়, এরকম। হ্যাঁ, না কলিযুগেও অনেক সুখ বাকি আছে এখনো। হ্যাঁ, तो बाबा बोलছেন एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है, विराट रूप कहते हैं ना। बाप बेट तुम बच्चों को समझाते हैं। तो विराट रूप बोले ना অর্জুনকে যখন ভগবান নিজের আসল রূপ দেখিয়েছিল সেইটাকে বলে বিরাট রূপ, যেখানে সহস্র ভুজা ছিল, সহস্র মুখ ছিল, আর তার মধ্যে সব মানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সব দেখানো ছিল, তাই না। সেই বিরাট রূপের মধ্যে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু চিত্র অঙ্কন করা ছিল, তাই না। তো বাবা বলছেন আর তার থেকে লাইট মাইট বেরোচ্ছে। तो बाबा बोलছেন विराट रूप कहते हैं ना, बाप बेट तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्यों को यह पता नहीं। तो সেই বিরাট রূপটা কে আছে? বাবা একা নয়, বাবার কি বিশাল রূপ, তাই না। এত 170টা দেশের বাচ্চাগুলো সব জুড়ে গেছে বাবার সঙ্গে, তাই না। তো কত বিরাট রূপ হলো বাবার। তো যে বাচ্চা অর্জুন হতে আসবে তো সে বাবার এই বিরাট রূপের দর্শন করবে, যে দেখো ভগবানের কাজ কত বেড়ে গেছে, চারিদিকে অনেক ঘাত প্রতিঘাত বাধা বিঘ্ন তো চলছে, কিন্তু তবুও বাবার বিরাট রূপ কাজ করছে। একা বাবা কাজ করছে না, বাচ্চাগুলোও কাজ করছে। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो भाषा फिर क्या सीखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा, তাই না। বাবা তো কোনো দিন স্কুলে যায়নি, স্কুলে না গেলে কি ভাষা বলতে পারবে। তো বাবা বলছেন যার শরীরে আসি তার ভাষাই চলে। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वो कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं, उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर हैं, उनको गुरु की दरकार नहीं, क्योंकि उनको तो सद्गति मिली हुई है। यह भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, यह तुम स्मृति में रखो, তাই না। কয়েকটা অব্যক্ত বাণী 4-5টে হয়ে গেল, বাবা বলে যাচ্ছে না ব্রাহ্মণ মানা শ্রেষ্ঠ আত্মা। বাবা বলছেন সবসময় মনে রাখো যে তুমি শ্রেষ্ঠ আত্মা। তাই তো ব্রাহ্মণরা টিকি রাখতো, মানে চটি মানে সবচেয়ে উঁচু শ্রেষ্ঠ, তাই জন্যে তাদের টিকি রাখা হতো। हमको पढ़ाने वाला है बाप, हम अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता, कितना क्लियर है। তো বাবা বলছেন সব সময় নেশাতে থাকো যে এখন আমি উঁচু ঈশ্বরীয় কুলের, উঁচু ব্রাহ্মণ কুলের, আমি সাধারণ কলিযুগী মানুষের মতন জীবন অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না, তাই না। আগেকার ব্রাহ্মণগুলোকে দেখতে যেখানে যাবে কেউ যদি শূদ্র কেউ চলে আসলো ঘরে গঙ্গা জল ছিটাতে থাকবে, মানে শূদ্রের হাওয়াটুকু পর্যন্ত পছন্দ ছিল না, তাই না। এখন তো বুঝতে পেরেছি যে শূদ্র কী জিনিস। শূদ্র তো আর কোথায় বাইরে নেই, শূদ্র তো আমার ভিতরে, তাই না। যত ভিতরের শূদ্রপনা আছে, যত অছুত আছে, তাই না, সেগুলোকে নিজেই গঙ্গা জলে পরিষ্কার করতে হবে। बाप को तो पहले से ही कह देते, वो सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं यह किसी को पता नहीं, वो नॉलेजफुल है, তাই না। আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল, এই গত বছর মনে হয় আমরা বোনেরা পুরী গেছিলাম। তো পুরী যাবার সময় ট্রেনে আমার টিকিট লাস্টে কাটা হয়েছিল, তো আলাদা হয়ে গেছে, তো আলাদা একজন আমি, আর সে যে 6 জনের সিট থাকে না তার মধ্যে সব পুরী যাচ্ছে, সব ওই মানে ওই গ্রামের দিক থেকে আর কি, সব ট্যুরিস্ট, মানে ট্যুরিস্ট বলতে তীর্থ যারা কৃষ্ণ ভক্ত, হ্যাঁ ওরা সব যাচ্ছে, সেখানে নিয়ে যাচ্ছে গাইড। উড়ে বাবা, তারা যা অছুতের মতন ব্যবহার করছে বলার মতন নেই, হ্যাঁ মানে কি না কি ভাবছে নিজেকে যে আমরা মানে মানে সবসময় ওইদিকে সরো ওইদিকে সরো, মানে কি হয়তো ভাবছে যে কোথায় খ্রিশ্চান আছে বা ননভেজ খায় বা কিছু, মানে কি ভাবছে, যাই ভাবছে সব টিকা চৈতন্য করে, তাই না। সে ট্রেনের মধ্যেও কীর্তন করে শুরু করেছে, হ্যাঁ। তো
দেখে ভালোই লাগলো যে এরাও কত নেশাতে থাকে, অত নেশাতে কি আমরা থাকছি, তাই না? তো তাই জন্যে বাবা বলছে যে দেখো কত নেশাতে থাকে, তো তোমরাও সেরকম नेशाते থাকা उचित। वो नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है, वो तो है जड़ बीज। तुम हो चैतन्य, तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। हैं तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी हैं। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते, তাই না? আর সিনেমা হল দেখতে যাওয়া দরকার আছে? সারা দুনিয়ায় তো বিরাট সিনেমা হল, দেখো কত রকম বাবা পার্ট, তাই না? কে কত রকম রোল প্লে করে। বাবা বলছেন মানুষও ভ্যারাইটি, তাদের নেচারও ভ্যারাইটি, হ্যাঁ, কারো নেচার কারোর সঙ্গে মেলে না, তাই না? ভ্যারাইটি ড্রামা দেখতে থাকো। तो दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते, यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। तो शिव बाबा बोलছে আমি মানুষকে দেখে বলছি না যে শরীর ভ্যারাইটি, শিব বাবা বলছে আমি আত্মাগুলোকে দেখে বলছি ভ্যারাইটি, কেননা সংস্কার ভ্যারাইটি, তাই না? नेचर ভ্যারাইটি। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती पार्ट बजवाती है, তাই না? যারা অ্যাক্টর হয় তো কী করে, শরীরকে ডান্স করায়, তো সে আত্মার রোল আছে যে সে শরীরকে ডান্স করাবে, নাচ করাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো ভ্যারাইটি পার্ট, কে শরীরকে কোনভাবে ইউজ করছে, কত রকম ভ্যারাইটি সব। यह तो बहुत समझने की बात है। बेहद का बाप आते भी जरूर हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है, তাই না? সারা গ্রাম শহরে শিবের পুজো, সব ধর্মের আত্মা শিবকে ডাকছে, তো শিবকে তো একদিন আসতেই হয়েছে। बाप आते ही तब हैं जब दुनिया চেঞ্জ होनी होती है। আর কখন আসবে? চতুর্দশীর দিন, অমাবস্যার একটু আগে, माना कलिजुगेर दुनिया डूबे जाबर एकटू आगे। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, फिर उनको भगवान कैसे कहें? वो तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर है, गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। सर्व को सदगति कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है, बच्चे समझते हैं। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वो तो हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है, पहला जन्म उनका होता है, তাই না? 33 কোটি দেব দেবীর মধ্যে প্রথম জন্ম কার হবে? শ্রীকৃষ্ণের হবে। তো প্রথম দেবতার বাচ্চা, বাড়ি ঘরে অনেক দিন ধরে বাচ্চা নেই, যখন প্রথম বাচ্চা আসে তখন কত খুশি হয় সবাই। তারপরে 2 নম্বর 3 নম্বর বাচ্চাকে অত পাত্তা দেয় না কেউ, তাই না? কিন্তু প্রথম বাচ্চা মানা খুব খুশি, খুব আদর, তাই না? তো বাবা বলছেন তো শ্রীকৃষ্ণ হলো फर्स्ट प्रिंस, पहला जन्म उनका होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। तो देखो শ্রীকৃষ্ণকে আজ পর্যন্ত কবে ছিল সে শতযুগের ফার্স্ট জন্ম, 84 জন্ম হয়ে গেল, কিন্তু সবাই এখনও তাকে ভালোবেসেই যাচ্ছে। यह बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। यह है बहुत सहज, सिर्फ एक गुप्त डिफ़िकल्टी है। तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया बिगन डालती है, তাই না? বাবা বলছেন সব জ্ঞান ঠিক আছে, সব বুঝে যায় বাচ্চাগুলো, সমস্যা কোথায়? বাবার ইয়াদে থাকতে পারে না, সেখানে মায়া ডিস্টার্ব করে, তাই না?
क्योंकि माया रावण को ईर्षा होता है। এই জন্যে কেমনভাবে দেখানো মনসাকে, শিব বাবাকে ঘিরে ধরে বসে আছে, উপরে ফোন তুলে, এখানে আসবে, শিব বাবার কাছে যোগ লাগাবে, আগে আমার পরীক্ষা দাও। তো শিব বাবার কাছে যেতে যেতে 5 ফোনার মধ্যে কোনো ফোনা ড্রপ করে দিচ্ছে, তাই না? চাহে কাম, ক্রোধ, লোভ, যা খুশি কিছু একটা দিয়ে ধপাস, তাই না? টেনে নিচ্ছে পা। তো যতক্ষণ না এই 5টে পরীক্ষা পার করব, বাবার কাছে পূর্ণ মাত্রায় সারাদিন থাকতে সম্ভব হবে, তাই না? যেতে যেতেই মায়া ডিস্টার্ব করবে। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है, তাই না? রাবণ কেমন খেপে যেত রামের নাম নিলে, তাই না? তো বাবা বলছেন ঠিক সেই রকম, ভগবানের নাম নিলে শয়তানের দুনিয়াতে শয়তান খুশি হবে না, বলবে এ কি হলো, আমার জগতে থাকছো আর ভগবানের নাম নেবে। यह भी ड्रामा में पहले से नोंद है, नई बात नहीं। पहले कल्प पहले जो पार्ट बजाया है वही बजाएंगे, তাই না? কিন্তু যে কল্পের আগের বিজয়ী আত্মা সেই যুদ্ধে বিজয়ী হবে, তাই না? 5 ফোনা নাগের উপরে কৃষ্ণ নৃত্য করছে, এ একটা কৃষ্ণের কথা না, তাই না? বাবার সব বাচ্চারাই কৃষ্ণ হবে, তাই না? বাবা বলেছে না সত্যযুগে এক একটা বাচ্চা কৃষ্ণের মতন হবে, তো सबकटाकेई तार मतन विजयी होते हवे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वो अभी भी कर रहे हो। यह चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता, टाइम की टीक टीक होती रहती है। बाबा काल केও बोललो, আজকেও বাবা বলছে যে অবহেলা করো না, সময় কিন্তু টিক টিক করে তার পথে এগিয়েই চলে যাচ্ছে। তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন এগিয়ে যেতে পারি, পিছনে না থেকে যাই, তাই না? तो बाबा बोलचेन बाप समझाते हैं यह 5000 बरस का ड्रामा है, शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वो भी छूट जाए तो न इधर का না উধার কাহি রহে, তাই না? কখনো কাউকে বলবে না ভক্তি ছাড়ার জন্যে, কেননা ভক্তিতেও মানুষ শক্তি পায়, তাই না? তো জ্ঞানে এখনও শক্তি পাওয়া শুরুই করলো না আর ভক্তিও ছেড়ে দিল, তাহলে কোন দিকে যাবে মানুষ? আত্মাকে তো শক্তি দরকার না, তাই জন্যে কোনো দিন কাউকে বলবে না ভক্তি ছাড়তে, যে করছে করুক, যতদিন তার মন বাবার দিকে কানেক্টেড হয়নি সে ভক্তি করাই ভালো, তাই না? তারপরে যখন সে অনুভব নিজে পেয়ে যাবে যে ভগবান আমার সাথ দিচ্ছে, তখন তো অটোমেটিক ভক্তি ছুটেই যাবে। तो कोई काम का ही नहीं रहा, इसीलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते भगवान अनेक रूप धरते, अरे यह तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे समझ रहे हो, इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वो उतरना पड़े, कुमारी को तो कोई और बंधन नहीं, তাই না? যারা কুমার কুমারী হয় ওদের সঙ্গে সঙ্গে যোগ লাগে, মানে কোর্স করলো অনেক তাড়াতাড়ি যোগ লেগে যায়, কিন্তু যারা গৃহস্থী থাকে ওদের একটু সময় লাগে, কেননা গৃহস্থী সংসারে তো অনেক ঢেউ না, তো এত ঢেউর মধ্যে মন দুলতে থাকে, তো সেই বাবার দিকে সেই পরমধামের ফিলিংস আনতে দেরি লাগে, তাই না? তো বাবা বলছেন तो कुमारी को तो और कोई बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है, लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है, তাই না? देखो भगवान को तो बुद्धिमान, बाबलो कुमारी तो
পা তুলেই বসে থাকে, জানে সবাই বলতেই থাকে শ্বশুর বাড়ি গেলে কি করবি, এই শিখছিস না, ওই শিখছিস না, ওখানে গেলে কথা শুনতে হবে, হ্যাঁ আমাদের নাম খারাপ করবি, এইসব বলতেই থাকে। তো কুমারী তো জানে এই বাড়ি আমার না, তাই না, আমাকে যেতেই হবে, তাই জন্যে সে রেডি থাকে। তো বাবা কি বললো, ঠিক আছে চলো আমার ঘরে থাকবে, আর বেশ হয়ে গেল। বুদ্ধি তো কোথায় তো যাবে না, বাড়ি তো বলে তো নিজের বলে তো মনেই করে না। तो बाबा बोलছেন, तो लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है। ड्रामा अनुसार भारतवासी कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर का है, वो मालिक है, तुम कौन हो, हम आत्मा हैं, बाकी यह सब कुछ ईश्वर का है। यह देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक है, कह देते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने दिया। अच्छा फिर उनकी दी हुई चीज़ में ख्यानात थोड़े डालनी चाहिए, তাই না। যখন দুনিয়াতে বলে যে ভগবান সব দিয়েছে, তো যখন ভগবান দিয়েছে তো কখনো যদি ভগবান নিয়ে নিচ্ছে তো তোমার অসুবিধাটা কি হচ্ছে, তারপরে কান্নাকাটি কেন করছো যে ভগবান অন্যায় করলো, তাই না। কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলো মানে গালি দেওয়া শুরু করে দেবে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না এই হলো, তার মানে শুধু মুখে বলে ভগবান দিয়েছে, তাই না। परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टीपन में अपने को धोखा देते हो। बाबा कमप्लेन করছেন, বাচ্চারা বলে আমি ট্রাস্টি আছি, কিন্তু বাবা বলছেন ট্রাস্টি কিন্তু তুমি থাকছো না, মাঝে মাঝে রাবণের হয়ে যাচ্ছ, মাঝে মাঝে বাবার হাত ধরে চলছো আর মাঝে মাঝে শয়তানের হাত ধরে চলছো। ঠিক বলছে বাবা, ঠিক কমপ্লেন করছে। আমরা এরকম করি না, বাবারই হাত ধরে চলি, হ্যাঁ না মাঝে মাঝে বাবাকে ধোকা দিয়ে দিই, মায়ার হাত ধরে চলি। তো বাবা বলছেন মুখ সে कहते एक हो, करते दूसरे हो, তাই না। বাবা বলছেন বাবাকে তো আর কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না, কে কি বলছে আর কি করছে, সে তো বাবার তো सीसीटीवी कैमरा লাগানোই আছে, বাবাকে তো আর কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। बाप ने चीज दी फिर ले ली तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है। ममत्व मिटाने के लिए यह बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो, তাই না। যতবার দুঃখী হয়েছো ভগবানকে বলেছো যে প্রভু উদ্ধার করো, আমার এই সংসার থেকে তুলে নাও। বাবা বলছে চলো এবার আমি এসেছি নিতে, এবার রেডি হয়ে যাও, তাই না। हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते। हमको ले चलो, कहाँ, घर ले चलो, তাই না। জবরদস্তি মরলে কি হবে, যারা জবরদস্তি সুইসাইড করে ওরা কি আর বাড়িতে যায়, ওদের কি মুক্তি হয়, তাই না। তো বাবা বলছেন জবরদস্তি মরলে হবে না, রেডি হয়ে মরতে হবে, তাই না, পবিত্র হয়ে দেহ রাখতে হবে। सब कहते हैं हम घर जाएं, श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी वैकुंठ में जाएं। सतयुग ही याद रहता है, प्यारी चीज़ है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं, स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कलयुग में होता है नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही होगा। यह कोई सतयुग थोड़े है, वो तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी हैं समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वो बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को देह समझते थे, वो रंग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, तो নিজেকে দেহ বলে মনে করব না। কি মনে করব, আমি আত্মা জ্যোতির্বিন্দু দেহরূপী বস্ত্র ধারণ করে रोल प्ले করছি। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह न सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, यह तो उनका रथ है।
जिसमें वो विराजमान है, उनका वो रथ है, तो इनका भी रथ है, इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। तो দেখানো হয় না গীতার ফ্রন্ট পেজে, অর্জুনের রথে সারথি ভগবান। তো অর্জুন হলো আত্মা, রথ হলো ব্রহ্মা বাবার শরীর, আর সারথি হলো, সারথি মানা সহরথী, মানে একসঙ্গে এক রথে দুটো রথী। তো অর্জুনেরও আত্মা আছে, ব্রহ্মা বাবার আত্মা, আর শিব বাবার আত্মাও এক রথে রথী আছে, সারথী আছে। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो। तो সকাল সকাল আমরা বাবাকে ইয়াদ করি পড়ে, আগে বাবা আমাদেরকে কোশিশ করে, আকর্ষণ করে কি बच्चे आ जाओ, তাই না? যেই বাবা আহ্বান করে মেরে बच्चे आ जाओ, তাই না, আমি তোমাকে সিঙ্গার করি, আমি তোমাকে বলবো, তখন বাচ্চার বাড়িতে থাকতে পারে না, তাই না? এবার গোপ গোপীগুলো দৌড়াতে শুরু করে, তাই না? তো কে আগে ইয়াদ করে? বাবা ইয়াদ করে ডেকে নিয়ে আসে, তাই না? यह शरीर भी भूल जाए, हम तुमको देखें तुम हमको देखो। তো বাবাও কথা বলে সকাল থেকে বাচ্চার সঙ্গে, তুমি দৌড়ে আসো আমি তোমাকে দেখব। তো আমরা শুধু বাবার বাড়ি দেখতে আসি না, বাবাও অপেক্ষা করে তুমি আসো আমি তোমাকে দেখব, তাই না? যেরকম মা বাবা কি চায়, বাচ্চাকে দেখতে টুকুই তো চায়, একবার এসো আমি দেখে নিই, ব্যাস তারপরে তুমি তোমার কর্মক্ষেত্রে চলে যাও, তাই না? তো বাবাও আহ্বান করে যে তুমি আসো, তুমি আমাকে দেখবে আমি তোমাকে দেখব। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे। বাবা বলছে আমি পবিত্রতার সাগর, তুমি যত আমাকে দেখবে, আমার লাইট মাইট অনুভব করবে, তুমি অত পবিত্র হয়ে যাবে। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। বাবা বলছে আর কোনো উপায়ই নেই, তোমাকে শিব বাবাকে দেখতে হবে। अगर हो तो बताओ जिससे आत्मा पवित्र होती हो, गंगा के पानी से तो नहीं होगी, তাই না? শিব বাবার পবিত্রতার লাইট মাইটকে যত অনুভব করব অত পবিত্র হব, বাকি আর কোনো উপায় নেই। तो पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है, ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। नब्ज देखो ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए, समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूँ यह भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, তাই না? বাবা যখন আহ্বান করবে বাচ্চা আও, তো যে পাণ্ডব বাচ্চা আছে সে থাকতে পারবে না, সে বাবার কাছে দৌড়ে দৌড়ে পৌঁছে যাবে, যে সৎযুগের আত্মা, তাই না? বাকি তো সব अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। তো লাস্ট সময় কি হবে? সব পার্টিশন হয়ে যাবে, তাই না? যে যার সেকশনে সেখানে চলে যাবে। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, इसीलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे यह नॉलेज तो बहुत अच्छी है, তাই না? বাবা বলছেন 8 জনকে কোর্স করাবে তো একজন কেউ বেরোবে, যে এই নলেজটা তো সঠিক মনে হচ্ছে, সবাইয়ের এই জ্ঞানটা সঠিক বলে মনেও হবে না, তাই না? কেননা সে বিশ্বাসই করবে না, সে তো সত্যযুগের অনুভব পায়নি, সাধু সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे, তাই না? যে সত্যযুগী আত্মা হবে তার মায়ার পেপার কম আসবে, আর যারা অন্য আত্মা হবে তাদেরকে মায়া একদম বয়ে নিয়ে চলে যাবে। দিল হোগি ফির যায় যাকর শুনে, কিন্তু যে সত্যযুগের আত্মা হবে, কৃষ্ণের কাছাকাছি আত্মা হবে, তাদের কি সংকল্প চলবে না যেতেই হবে বাবার বাড়ি,
কেন বাবাও টানছে বাচ্চে আও, তো সে আহ্বান ক্যাচিং হবে, বাচ্চা বাড়িতে থাকতে পারবে। कई फिर संग के रंग में आ जाते हैं तो फिर आते नहीं, जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। তাই না, গোপ গোপীকে কত বাধা দিত সবাই, তারা কি আটকে যেত? তো যারা আটকে যায় মানা তারা গোপ গোপীই নয়, তাই না? লোকের কথা শুনে কেউ নেগেটিভ কথা বলে দিল, প্রভাবিত হয়ে যায়, যজ্ঞের নামে নিন্দা তো কম নেই, তাই না? যখন যে কোনো মহাপুরুষ এসছে, কাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে দুনিয়া? যে সিস্টেম চেঞ্জ করতে চেষ্টা করবে তার জন্যে কথা হবেই, তাই না? তাকে সহ্য করতেই হবে বাধা, কেননা সবসময় নদী নিচের দিকে ফ্লো করে, যদি কেউ উপর দিকে চড়তে চায় তো ওর তো কষ্ট করতেই হবে, তাই না? তো সবাই তামসিক হতেই স্রোতে ভাসছে, সেখানে কেউ শতপ্রধান দুনিয়া তৈরি করতে এসছে, তো বাধা তো তাকে পেতেই হবে, তাই না? কিন্তু যে সচ্চা গোপগোপী হবে সে কারো কথায় আটকা পড়বে না, সে বাবার কাছে ছুটে ছুটে চলে আসবে। तो मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। বাবা বলছেন সারা দিন আত্মা বিন্দু আমি শরীররূপী এই বস্ত্র ধারণ করে রোল প্লে করছি, এটা একদম বুদ্ধিতে ফিক্স করে দাও। যত নিজেকে আত্মা মনে করব অত বাবা মনে পড়বে। तो बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसीलिए सांवरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। গল্প আছে না, সাগর রাজার সহস্র রাজকুমার পাতাল গৃহে নরকের আগুনে জ্বলছিল, অভিশপ্ত হয়ে ভাগীরথ গঙ্গা আনলো শিবের জটার থেকে আর তাদের উদ্ধার করল। তো কত অ্যাকুরেট গল্প, তাই না? শিব হলো সাগর বাবা, তার সহস্র বাচ্চা না হলে কোনো রাজার হাজার বাচ্চা হয়? আজ পর্যন্ত হয়েছে? তো কি করে গল্প তৈরি হলো যে হাজার রাজকুমার জ্বলছিল, তাই না? আর সে আবার কিসে? পাতালের গর্ভে নরকের আগুনে জ্বলছে কত বছর ধরে। তো সম্ভব? মানুষ জ্বলবে তো কতক্ষণ জ্বলবে? জলে পুড়ে ছাই হতে তো একদিন লাগবে, হাজার সহস্র বছর ধরে জ্বলবে? সেটাও বলা আছে সহস্র বছর ধরে জ্বলছে, তাই না? তো 1000 বছর ধরে কেউ জ্বলবে আগুনে? তো তাদেরই বংশধর ভাগীরথ, ভাগ্যশালী রথ, সে নিয়ে আসলো গঙ্গা, দিয়ে অভিশপ্তগুলো অভিশাপ থেকে মুক্তি পেল, তাই না? তাদের জ্বালা কম হলো। তো কোন জ্বালা? विकार विकृतिर आगुनेर जाला। तो उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। यह बेहद की बात है, कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे। বাবা বলছে আমি তো তোমাদের জন্য তোমরা ভালো রাজ্যে যাবে বলে আমি স্থাপনা করতে এসেছি, স্থাপনা হয়ে গেলে আমি তো চলে যাব, থাকবে তো তোমরা, আনন্দ করবে তো তোমরা, যুগ যুগ ধরে জন্ম জন্ম ধরে আনন্দে থাকবে তোমরা, তোমাদের জন্য শিব বাবা বলছে আমি খাটনি করছি, তাই না? तो जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। तो एके तो आमादेर जन्य बाबा स्वर्ग स्थापना करबे, और दुई যত বদমাইশ আত্মা যারা ঈশ্বরীয় বিরোধী আত্মা তাদেরকে কোথায় পাঠিয়ে দেবে? তোমরা একটু রেস্ট করো, বাচ্চাগুলো একটু আনন্দ করে নিক, তাই না? আচ্ছা,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। लिखते হবে না, পড়ে দিচ্ছি, টাইম হয়ে গেছে। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी एक्टर से रावण ईर्ष्या करे, बिघन डाले, तूफान में लाए तो उसे न देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, তাই না? তো এ হচ্ছে স্বর্গের দিকে দৌড়। তো যখন রেস হয় তখন কেউ পড়ে যায়, কেউ লাইন থেকে ক্রস হয়ে যায়, তাই না? রেস দেখেছেন না? দৌড়ের রেসের মধ্যে সবাই তো লক্ষ্যে পৌঁছায় না, সব এদিক ওদিকও অনেক হয়। তো বাবা বলছেন এ হচ্ছে স্বর্গের দিকে দৌড়। এটার মধ্যে প্রচুর আত্মারা কি হবে, মারাথন হয় না, একসঙ্গে সবাই মিলে দৌড়ানো শুরু করে, তো কে কোন দিকে কত রকমের পড়ে কোনো ঠিক থাকে না। তো এটাও সেই রকম। বাবা বলছেন যে রাবণের চক্করে এসে, শয়তানের কর্ণমন্ত্রে এসে অনেকেরা সব ট্র্যাক চেঞ্জ করে নেবে, অনেকেরা পড়ে যাবে। তো বাবা বলছেন কাউকে দেখতে হবে না, রেস তোমার, তুমি এগিয়ে যাবে লক্ষ্যকে দেখে, কোথায় এদিক ওদিক তাকাতে হবে না। ওই জন্যে গণেশের হাতি চোখ, তাই না? কেননা হাতির চোখ দূরেরটা দেখে, কাছেরগুলো দেখে না কে কী করছে, সে শুধু নিজের লক্ষ্যের উপরে নজর রাখে, তাই সে শিব বাবার কোলের বাচ্চা। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है, তাই না? অন্যদেরকে দেখলে, অন্যদের কথায় প্রভাবিত হলে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হব, আমার লক্ষ্যে আমি পৌঁছতে পারবো না, ক্ষতি কারো হবে না, আমারই ক্ষতি হবে, জন্ম জন্মের ক্ষতি হবে, তাই না? इस ड्रामा में अपना अपना है, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। दूसरा, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानात नहीं डालनी है, তাই না? আমরা তো ট্রাস্টি হয়েছি না, তো বাবাকে মালিক বানিয়েছি আর নিজে কেয়ারটেকার হয়েছি, তো যদি তার মধ্যে কিছু আমার আমার করি, তো বাবা বলছেন তুমি তাহলে ট্রাস্টি থেকে অমানতে খ্যানাত করছো, গাফিলতি করছো। सबसे ममत्व निकाल, पूरी ट्रस्टी होकर रहना है, তাই না? ঘর বাড়ি বাল বাচ্চা সম্পত্তি সব কিছু ট্রাস্টি। वरदान, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। कल के बाबा बोले चिलो शुभ चिंतक, शुभ चिंता दान करने वाला, आज के बाबा बोलছেন महादान। आप बच्चों की मूड सदा खुशी से एक रस रहे, तो आज के बाबा की दायित्व दिएছে সারাদিন একরস স্থিতি, মুড সদা খুশি, খুশনুমা স্থিতি। আজকে খুশি কম হবে না, যাই পরিস্থিতি আসুক না কেন। তো প্রমিস দিচ্ছি বাবাকে, একরস স্থিতিতে থাকবো, যাই পরিস্থিতি আসুক খুশিতে থাকবো। কভি মুড আপ, কভি মুড বহুত খুশ, তারপরে ডট ডট, কখনো খুশি কখনো দুঃখ কখনো মুড অফ। বাবা বলছে ऐसे नहीं, सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। কি বললো বাবা? যে মহাদানী, যার থেকে কন্টিনিউয়াস খুশির ভাইব্রেশন যাচ্ছে, সে হলো মহাদানী। तो बाबा बोलছেন देवता बनने वाले माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तो आज के शांत स्वरूप, सुख स्वरूप और प्रेम स्वरूप হয়ে থাকবো। আর সব সময় আজকে সারা দিন আমার থেকে চারিপাশে খুশির ভাইব্রেশন, শান্তির ভাইব্রেশন, আনন্দের ভাইব্রেশন, প্রেমের ভাইব্রেশন আমার থেকে চারিদিকে যাও। আজকে এই স্বরূপে থাকবো আর একরস থাকবো, যাই পরিস্থিতি আসুক আপ ডাউন করব না, তাই না?
तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। तो बाबा बोलছেন শরীর আজকে যত প্ল্যান থাকুক, এখানে যাব, এই করব, সেই করব, শরীরের প্ল্যানিং তো থাকে না যে এই কাজ হবে আজকে। কিন্তু বাবা বলছেন শরীরের প্ল্যানিং শরীরকে দিয়ে দাও, কিন্তু আত্মার প্ল্যানিং আত্মাকে দিয়ে দাও, মনের প্ল্যানিং মনকে দিয়ে দাও যে আজকে একরস স্থিতিতে থাকবো, খুশি শান্তি আনন্দ প্রেমে থাকবো, একরস থাকবো, পরিস্থিতি যাই আসুক আপ ডাউন করব না, আমার থেকে আজকে কন্টিনিউয়াস এই চারটে শক্তি চারিদিক ছড়াতে থাকবে। দিলাম বাবাকে প্রমিস, দিলাম সবাই মন থেকে হৃদয়ের থেকে প্রমিস দিলাম, আজকে এটা করে দেখা। স্লোগান আপকি বিশেষতাएं প্রভু প্রসাদ হ্যাঁ, তাই না? বাবা বলছেন যদি তোমার মধ্যে কোনো বিশেষতা আছে, কোনো কোয়ালিটি আছে, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ, তাই না? তো কলা যেন সবাইয়ের কাজে লাগে, আমার কাজে তো লাগছেই, কিন্তু তার উপকার যেন সবাই পায়, তো সেবাতে লাগাও। তো আজকে এই কাজও বাবা দিয়েছে যে কি কোয়ালিটি আছে আমার মধ্যে সেটা খুঁজবো। অনেক সময় কি হয়, যদি কাউকে বলা হয় হ্যাঁ তোমার মায়েরগুলো কথাগুলো বলো, তো ও কেমন বলে দেবে, বাবা কেমন বলে দেবে, বাচ্চা কেমন বলে দেবে, বলো তো তুমি কেমন? কেন সারা দিন কার জন্যে ভাবছে, সবার জন্যে ভাবছে, আমি কেমন আমি নিজেকেই এখনো জানলাম না, আমার মধ্যে কি কোয়ালিটি আছে এখনো জানলাম না, অবগুণ হয়তো জানি, গুণ জানলাম না, তাই না? তো বাবা বলছেন আজকে একটু সময় করে বসে ভাববে যে আমার মধ্যে এমন কি বিশেষ গুণ আছে যেটা আমি বাবার সেবাতে কাজে লাগিয়ে পুণ্য জমা করতে পারি, যার উপকার সবাই পেতে পারে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন।